السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے این ٹی ایس کے بارے میں۔ بہت ٹائم پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این ٹی ایس دوبارہ ہوں گے، اور وجہ بھی بتائی تھی کیوں ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی جو پوسٹیں ہیں وہ کیا ہیں، خالی ہیں۔ ان کے اوپر عارضی بنیادوں پہ جو لوگ ہیں وہ تو لگائے گئے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، ہیڈاک ہیں۔ تو ان کے جو اس دفعہ کی حکومت ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ پکے ہو جائیں گے، تو وہی ہوا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دکھا رہا ہوں، اس طرح کے تمام ڈسٹرکٹ کے نوٹیفیکیشن ہیں۔ یہ ضلع سدنوتی کا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ برائے این ٹی ایس، یہاں سے پڑھتے ہیں، پرفارما کے مطابق مورخہ 31 جنوری 2025 تک مہیا ہونے والی خالی اسامیوں کی تفصیل برائے این ٹی ایس کل مورخہ 3/12/2024، مطلب آج کی بات ہو رہی ہے، آج 3 تاریخ ہے، بذریعہ واٹس ایپ دفتری ٹائم میں باہر صورت فراہم کریں، اور ہارڈ کاپی 4 تاریخ کو فراہم کی جائے۔ تاخیر کی صورت میں تمام ذمہ داری سربراہ ادارہ پر عائد ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی ہیں سب کو یہ والی جتنے بھی اسکول ہیں وہ یہ فل کر کے دیں گے۔ جتنے بھی ایلیمنٹری مدرس ہیں، جنرل لائن سائنس کے ہیں، اور باقی بھی عربی کے ہیں، وہ سب ان سربراہان مطلب جو پرنسپل ہیں ان کو دینی ہے لسٹ۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ہم تیاری کیسے کریں گے۔ بہت ہی سمپل ہے تیاری کرنا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً مارچ میں ایڈ آ جائے گا، اس کے بعد جس طرح سے جون میں ہوا تھا، 30 جون کو، 29 کو، 27 کو، دوبارہ سے 2025 میں اسی طرح سے یہ پیپر ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو پھر آپ دیر کر دیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ابھی سے تیاری سٹارٹ کریں۔ بہت سمپل ہے۔ میں ابھی وہ جو سلیبس ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، میتھمیٹک اپ ٹو میٹرک لیول۔ اگر آپ کو میٹرک تک نہیں آتی ہے تو 8 تک پڑھیں، وہ میں آپ کو کرواؤں گا۔ آپ ویڈیوز دیکھیں، میں نے میتھ کے اوپر 1-2 ویڈیوز بنائی تھی، لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بس جس ٹائم آئے گا اس ٹائم کریں گے، تو وہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایک تو پریشر ہوتا ہے، جس طرح کرکٹر کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا میچ کے ٹائم پہ، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کل میچ ہے تو وہ پریشر میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کو بھی پتہ ہے 10 دن کے بعد ہے، 5 دن کے بعد ہے، 2 دن کے بعد این ٹی ایس ہو رہا ہے، تو پریشر میں ہوتا ہے۔ ابھی سے ہی اگر آپ کی میتھ کمزور ہے، میتھ پڑھیں۔ اسلامک اسٹڈی اینڈ پاک اسٹڈیز، یہ بھی انٹرمیڈیٹ لیول، کیونکہ انٹرمیڈیٹ تک ہی آتی ہے۔ ابھی بھی بہت سے کوسچن جو تھے وہ انٹرمیڈیٹ لیول تک آئے تھے۔ انٹرمیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایف ایس سی 11 12۔ پاک اسٹڈیز یہ بھی انٹرمیڈیٹ لیول تک آتی ہے۔ اگر آپ مطالعہ پاکستان 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ہوتی ہے، فرسٹ ایئر کی تو نہیں ہوتی ہے، یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں یوٹیوب چینل بھی بتاؤں گا۔ انگلش تو بہت آسان ہے، اس میں 2 آتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں۔ 2 آتے ہیں سینونیمز، 2 آتے ہیں اینٹونیمز۔ سینونیم کہتے ہیں الفاظ مترادف، اینٹونیم کہتے ہیں الفاظ متضاد۔ 2 آتے ہیں پری پوزیشن، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایکٹیو پیسو، 2 ایکٹیو پیسو، اور 2 ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ، ٹوٹل 8 ہو گئے۔ 2 4 6 7 8، ایک ان میں سے کبھی سینونیم اور اینٹونیم میں سے ایک سینونیم آ جاتا ہے اور ایک اینٹونیم آ جاتا ہے۔ بہت ہی سب سے آسان جو ہے نا وہ انگلش ہے۔ اس کے بعد سائنس کا نمبر آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کس طرح سے۔ یہ ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ ہیں پیڈاگوجی کو وہ غلط پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں انہوں نے، 2018 میں بھی یہی سلیبس تھا، 2021 میں بھی یہی تھا، 2024 میں بھی یہی تھا، اور 2025 میں بھی یہی ہوگا۔ پرائمری لیول انسٹرکشن میتھڈ، یہ پیڈاگوجی کے جو ہیں یہ آپ کو انہوں نے پورشن دیے ہوئے ہیں۔ پی ایس سی میں ایسا نہیں ہوتا، این ٹی ایس میں وہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، پرائمری لیول انسٹرکشن میتھڈ، ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ٹیکنیک، اسکل، لیسن پلاننگ، یوز آف آئی سی ٹی، کلاس روم اسیسمنٹ، آئٹم ڈیولپمنٹ، کلاس روم مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن، کلاس روم مینجمنٹ اینڈ اسکول ریکارڈ میں یہ آ جاتا ہے جیسے آپ کے رجسٹر وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں 1-2 سوال آ جاتے ہیں۔
अभी चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इसी से ही सारा पेडागॉजी तकरीबन 30 जून को जो 11 बजे का पेपर हुआ था और जो 9 बजे का पेपर था, आई थिंक सारा चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट से ज़्यादा पोर्शन दिया है, चाइल्ड राइट से और एजुकेशन कोड, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, करिकुलम एक्टिविटी, ये टॉपिक हैं। इनमें कहीं पे भी ब्लूम टेक्सोनॉमी, पियाजे की जो थ्योरी है, क्रैथवोल, इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। वही आप लोग रटते रहते हैं। मैंने कई लोगों को बताया भी था कि ये चीज़ें नहीं आती हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बाद में उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, नहीं आई हैं ये वाली चीज़ें। ये देखें आपके सामने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है वो इसमें से पूछा जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट से, ठीक है। ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इसकी वेटेज होती है, ऑलमोस्ट पेडागॉजी 46 नंबरों की होती है और 25 इसमें से पूछा जाता है। तो ये आपने कैसे पढ़ना है, ये आपने एक पूरी तरतीब बनानी है। उसके बाद करंट अफेयर जो हैं वो तो आपको मतलब बुक्स पढ़ के ही आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ सुन के आएंगी। जो आपने देखे होंगे ये जो टॉक शोज़ होते हैं, जैसे शाहज़ेब खानज़ादा का है, वसीम बादामी का है, 11th आवर जो एक और हैं एयरवे न्यूज़ के, वो देखा करें। अभी से देखने शुरू करें, आदत बनाएं, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़, फेसबुक आप यूज़ करते हैं तो उस पर देखा करें। जो है आपको देखें, आप मुख्तलिफ़ ख़बरों के चैनल जो हैं आपको लाइक कर लें। जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज भी आपका बुक से ही इंक्रीज़ होगा। बुक्स पढ़ेंगे आप तो जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ेंगे, इंक्रीज़ होगा। कश्मीरियात, इसमें भी कश्मीरियात में भी सिंपल सी बातें हैं कि मतलब कश्मीर में कौन सी ख़ास चीज़ है। कोई लोग होते हैं पीछे तारीख़ पढ़ने पड़ जाते हैं, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है तारीख़ पढ़ने का, क्योंकि कश्मीर की तारीख़ बहुत ही बड़ी है। तो इसमें ये चीज़ें आती हैं जैसे कश्मीर की ख़ास चीज़ें कौन सी हैं, उसमें कितने गाँव हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी भी ऐसे आया था वुलर लेक है दूसरी लेक से, उनकी क्या खसूसियात हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बनती क्या चीज़ है, कितने अज़ला हैं टोटल। ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, दोनों की बात हो रही है। जनरल साइंस जो होती है 8 नंबरों की होती है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपने कहाँ से पढ़ना है, 3 की बुक्स लें। 3 में तो नहीं है, 4 की, फोर्थ की बुक से लेके 8th की बुक अगर आप जनरल साइंस की पढ़ लें सारे चैप्टर, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। लेकिन आप लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बनाई है वीडियोस, लोग देखते ही नहीं है तो फिर वो इंसान का दिल टूट जाता है, वो तो बनाता नहीं आगे। तो 4 से लेके 8 तक, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अपना टाइम ना ज़ाया करें। आपकी जितनी मसरूफियत है, किसी एक बुक को पकड़ लें, उसके ऊपर 100% जो है आप उसके ऊपर गिरफ्त कर लें। सबसे पहले तो आप ये जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथ, ये 3 करें, क्योंकि ये आप डेली आपके साथ में बच्चे होंगे, छोटे स्कूल जाते होंगे, उनकी बुक्स लेके पढ़ें। तो ये था मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी से आप लोग तैयारी कर लें, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने जब एनटीएस की तैयारी करनी शुरू की थी तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले ही बुक्स वगैरह मंगवा ली थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। फिर इसी तरह से टाइम गुजरता गया। तकरीबन 1 महीना मुझे पढ़ना नसीब हुआ। 3-4 महीने पहले बुक्स मंगवा के 1 महीना मुझे पढ़ना नसीब हुआ। तो ये बात होती है कि टाइम नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा अगर आप कोई एकेडमी पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को। जो आपको सब्जेक्ट नहीं आता वही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, वो आप पढ़ाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा नॉलेज इंक्रीज़ होगा। सबसे बेस्ट ये है आप ट्यूशन खोल लें घर में, सब बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं। बेशक फ़ीस लें लेकिन सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा, आपकी साइंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, साइंस का नॉलेज, इंग्लिश का, मैथ का, सबका। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें जो लोग एनटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि या उन्हें पता नहीं है कि 2025 में एनटीएस होगा, ये कंफर्म बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।